कुदी बाकी जैसे थान लगा गिरा पिसी हो जैसे itu gira itu James Jesus Christ pra James te likhya aro prophets Joel taijun laga kotha mili ase moi lagi jiwan dibi hodai moi naga amar kukai bhai didi bhuni khan logoti moi itu koi thake nangba konya kitabe pura hobole mon nai pura hobole mon ase nai pastor pura hobole mon ase choldi mon nai na mon nai na mon ase na puri hobole worship team choldi puri hobole mon ase mon nai mon na thakile bi ki koribo upai nai aha sal ba to chai jabo ami kham puri hoi jabo nang ba konyak pi na ka apni khan nisna hobole mon nai ne kai thaki bole mon মই পুরা হবলে মন নাই কান্দি কেনা প্রার্থনা করে ঢেকে লিবি পুরা হবলে মই লাগা পাকেতে হালি কিনা কি করিব ইতনমেটি পৃথিবীতে যিশু মাসি কই আছে আপনি লাগে জীবন দে পুরা পুরি নহোয়া দম দে কাউ তাকরা শক্তি পাইগনা থাকা দম দে কি মন ভাল কাম করিছে আপনি পুরি হওয়া পুরা হওয়া পিছি দে itu laga inam dehi apni shanti thakibo United Baptist Church te daga sorbajagan aibi achurati mon khorabo ami khan alaibi United Baptist Church bachakan ke saigena believers kan ke saigena chaile Yesu masih laga jiwan de यीशु मसीह लगा लाइफ तो महीने में दिया से कोई किना होस्सा लगा मन में चाहबा लगो दे ग्लोरी कुरा मार खाना सना ना एक दूर दूर पर हा मार खान भी थकी पो आज कोहिमा दिमापुर अलग अलग पर हा मार खान थकी पो इत्या नरक लगा फेस्टिवल बुंजिया से नागा मार खान आचराती yang चुकुरा खान रिवाइवल दे आएगे ना इसर कथा ভাল হনিছে কথা মা পিছিতে বাজার যাবে চলতে বাজার নাই বাজার তাতে স্পিরিট পিছু আসে নাই বাজারে পবিত্র আত্মা পিছু আসে যাবি ওলপ এক খন্ডা দুই খন্ডা রিভাইভাল দে আইগে না ওয়াবাস খরাই যাব ডিস্কো পৌঁছিব হর্নবিল নাগা মানুহ লাগা নৰক ফেষ্টিভেল Life delicacy as itu kane. Dango leaders kan bi bal bra hone bi. Dango leaders kan iman hornbill tiki festival ki reason na so ho. Minister MLA Khan, Chief Minister ban nifiri over loy na. Revival dango ekta ni na Nagaland de. Hornbill ke man lakh phila lagal la. Apna bacha drugs khaya se to Minister Khan. MLA Khan. अपनी लगा जुगरी द्राक्ष दी कोई से लाइव टेलीकास्ट दिया गान खुली के ना होने भी गान सोटे मन एक्सपेंसिव कुरा लगा लाव दुखिया मनो लगा खोल बनाई दी बाजार मन एक्सपेंसिव कुरा लगा लाव मिशन काम करें ना Naga leaders kan kala soran nai naka manu khalaga adat saigena moi bi shimontu kase ekjon minister babi Nagaland tangol revival animina ki man haraya se babji camps te rindi baji de hornbill dik iman chukura live small hobo jani asala nai revival hornbill na pungcha ki tektam dry fasting labo for is so like a register hey overriding kura Nagaland for Christ
হৰ্ণবেল নেবুংজাই কিতে মই খান লাগা ঘৰতে আহিব পাষ্টাৰ ঘৰতে যাব ৰেভাৰেণ্ড ঘৰতে যাব প্ৰাৰ্থনা দিবি pray for me yes প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব কিতিয়া হৰ্ণবেল বুংজিব পাষ্টাৰ লাগা pray for me go to forget missionary laga prayer to forget kandi gina fasting gora to forget why naga leaders khan hey naga leader khan kekra hua karne apne bacha sob kekra hoy jaise noruk laga festival game beshi focus na koribi আৰু ঈশ্বৰ মানুহ খাম্বি হৰ্ণবেলটো সাতান থাকা জায়গা আছে জানে দাও এন্টি ক্রাইস্ট আছে সাতানিক ওয়ার্শিপ বাই জানে দাও তাতে রিন্দিবাজি করে জানে দাও নাকা চুকুরি খান কিমান লাইফ স্পইল হব হৰ্ণবেল দে মনতুক নহয় যিশু সামনে নে হৰ্ণবেল যাব রিন্দিবাজি কৰিব বাবা যাইব বাচ্চা পুখি যাব Papa ke lukabo, ama ke lukabo, operation koribo. Mother guess dito asado. Jisu ke lukai kena kam kura karne. Hey, aru kitia apani andhera hoy jabo Jisu manu khan ke bisare bole suru hobo aro. Kiman mi monduk ase na. Naga leaders khan. Ishor kam kura manu kambi. Hornbill to nisa bane laga festival ase jane to. তাতে কে গানে খসবেল গানা গুলো আছে কবিতা আপনি গলতি আছে তো এই অ্যাক্টিং ন করবি নাগা মানুষ খালি ঈশ্বর কাম করে খাবি একদম হালেলুয়া এটা পুরো চেঞ্জ হবে বিয়া চাকা আছে জানি তো আপনি সব ন করবি রেল কেতে যায় না মুতু খোড়ে যায় না আজ রাতে 5টার মধ্যে হে মুতু কে লেখা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কইলে মজুন গালদি না তাখান গালদি আছে মজুনি গালদি নহয় মুতু খোড় আছে জানি কিনা যাইছে তো অলিবি তো মুতু কিনিকা রুখাই দিব জানে না নাই জহবা কথা খুলিবি ব্রাদার সিস্টার ওই মুতু খাই আছে মই জানি আছে মহি আপনি লগতে যিশু মাসি লগা মৰম একটা কবলে কাৰণে আইছে মই পইলা আপনি নিচিনা মুতু খাই থাকিছে আমি বি যিশুকে লবি না একো নহয় আজি ৰাতি খাই দিছে একো নহয় কিন্তু আমি আপনি ওপৰে লেহেন দি আছে কালি পৰা নাখাবলৈ কোশিশ কৰিবি না দে প্ৰে গুণা ওলাই যাবি তো তাই নিজৰ আপনিকে বিচাৰি কিনা আইব অলিবি তাৰিখ আছে তো নাগা মানুহ খান ফৰেন আমেৰিকা বি ইনক্লুড কৰি কিনা আইব মিছা মিছিতে বাইবেল কথা একটা বিনা যাব চাই কিনা ষ্টেজ ডাঙৰ লব হালেলুয়া হাল সব সাতান আছে তো কামবি थमाले निकलेबे जिसो लगते ना जिसो की ऑनर करा दो ना इनका न होय ए यीशु मसीह unnecessary यीशु मसीह न होय यीशु मसीह like a word every word powerful word has hornbill diaro hornbill inauguration kura dande Concert ke didike kura dande festival didike kura dande bazar de didike kura dande hey ke laga point pra apni didike kure reverend pastors khan evangelist khan isor aya hornbill ke example moi ke prarthana korna invocation dise kole jehova hornbill de naga manu ka randi baje beshi ulabole dibite kobona না hornbill the leaders kan do isor sukun noton ulali dekhan hobora dibi kobo na kineka pray koribole chayo isor manu kan study kore na kore listen bara na bai naga leaders kan khul ke sun lo aaj raat hone bhi kineka pray kore concert de bazar de festival de moi ke kobi eto point jate ase kobi Genesis Revelation na kobi Bible na sa manu khan Isor kotha follow na kora manu khan nagale for Christ sorama se manu khan three logote ek din Korea manu ekta ami ke goise brother
Are you Nagas? Yes, I'm Nagas. Christian again kiman sal hoise 150 years ago. Tai koise amiki Nagas brothers sisters moi logote classmate roommate piece ase. Holy Christian nisina no hoy. Hotai motu aigina moi ke bhi khilai. Hotai moi ke andhera de jabole di thake. Tai ka laga bodi bhi bikri gure. Ito hosa ase. Ko adum no, sister. Bible says the Gospel of Matthew chapter 7 verse 21 following. Moi Christians ase ko sabto sarkote na jabo. Exactly. Moi pastor ase ko sabto sarkote nam nai. Missionary ase ko sabto baba ke look na pabo. Moi itu ko bichi de. Itu chukri itu ko ase. Naam bhi Martha rakise. तो मैं कहा सिस्टर मार्था अपनी your name is एकदम very good powerful मार्था लगा मतलब जाने ये भी पास्टर एक ताबरत आएगी टैटू मार हाथ छाते कोला सोला दे मार के ना टैटू मैं ताकि ओला तीन convince करी से convince कर 4 साल और ताई भी ना नेहिका मानो न थका गाने हॉर्न बेल दे जैसे जाके न को फाले खोराई जैसे ना जाने hey United Baptist Church Tiger Village Block 3 दे थका my brothers and sisters please listen to me tonight अपने जिसु बचा से कोले हमें को था माने भी अपने जिसु के मोरमा से कोले अपना पास्टर को था माने भी अपने जिसु लगा अहिर बात लो बोले मोना से कोले woman leader deaconess church worker खाना का को था माने भी इतु ईश्वर प्रा इतु को था को बोले कारणे जिसु क्रिस्ता पृथ्वी पे नहीं बो इतु काउंसलिंग दी बोले कारणे दाय लगा holy angel नहीं बो जहां बा नहा आगे दे Nangba kunyak logote ikuna chana manu dukhia manu othai kena aji United Church de pathai se. My brothers and sisters, receive the Holy Ghost. Return to me, my Naga brothers and sisters. Jesus love you. Biya bhavana sab to change kuri di biya chirwa. My humble laka kahani kile koi ase. I'm experienced so many years. Poila amikhan hero kunda dhaga dande tu 2001 to hornbill to 1 to dekise tu. Ete bichire 3 uti se. Ete bichire 1 to 6 uti se. Ete 1 to 10. Ajigali chawan chokri kam beshi dangor hoy jaise sandro khan. December full month letara kuri ase. United Baptist Church. अच्छा राती भाल पूरा होनी भी अपने कि मन पापी माइकी हुबी ना कि मन पापी मोता हो बिना जेसु क्रिस्ता चोनम कोरा लगा December 25 तो सपा परता कि मानी भी कोई ना का क्रिश्चियंस माने कौन 25 तो ही रिंदी बाजी करे 25 राती तो ही अंधेरा दे जाए जेसु चोनम कोरा दंदे मानु के कंदी बोले दी अम्मा बाबा के सोरम नाय किले 25 राती दे जिसो की को बिना Lord I'm sinner silent night holy night जिसो को था पर भी तो राती दे हो साधु राती दे अपने जिसो को था को ले जिसो लगा चेहरा अपने के दिखाओ personally savior अपने की को था को बोले ऐसे तो इतने में आज राती United Church के कोबले लगा कोथा न है तो होले भी कोबले राइट हुआ बरा आजी लाइव डेलीगेट्स हुआ करने इतने कोई ऐसे